bini dulusori kaisa norok nungkhana news chini chairman saheb haijak Bisarjai Tripura je সময় nok khampuru nok khamnani দুদিন পরে chini vice chairman Bongsi এবং chini district ni kaisa active leader Remonto Babu ke youth ni oro nok khamnani pore chino khobar kha chini chairman saheb haika chairman saheb hai nok ni malik bekok salaika nok ni malik bek nok kok sawoi isa जों आस्था सरगा जों किसे कक सालायनाय हनै जों थांखा बिडिअ नि अर थांखा एसडीएम नि अर थांखा तहसिलदार बेकक सालायखा बर निजित लाइन थांखा एसडीएम अफिसाव जोंनि चेयारमेन साहेब के मियानो जों तेबायसा एसडीएम अफिसाव थाङै जों कायसा इसु खायखा इसु तंगो जोंनि बिनि बुङो हनके दन्नमाला त्रिपुरा बुफानि बुङो हनके हाजु कुमार त्रिपुरा पारा हनके दुलुसरि village hingke gora kapa receive village o jaga o sing bono kaisa receive section rena sing kaisa budget khaijak office through copy tongo office through copy sing bono renai ek থেকে 1.5 সপ্তাহ bisingo bo thangai SDM office thangai jogajog khayai bini account de renai case renai bonta sing saimia bonta chini authority SDM sa to saimanai tabok sing just o jaga o sing kaisa estimate খাই ও estimate কাগজ রিসিভ কপি তঙ্গো অবনো 1 থেকে 1.5 সপ্তাহ পরে বা এসডিএম অফিসে থাঙ্গি ন যোগাযোগ খাইयै ও রাংনা না ফেনাই আं বিনথানি ও কাগজ ন ইয়া ফাইনাই তা হামবাই বেলে বেলেকে হামবাই মারো